Pandemik COVID-19 telah mengubah corak kehidupan ramai orang dan ramai juga yang terkesan akibat pandemik ini, termasuklah golongan pelajar. Beberapa hari lalu, seorang penuntut dari UiTM Sungai Petani meninggal dunia dipercayai akibat tekanan belajar. Pelajar ini dilaporkan tidak sedarkan diri di rumah sewanya sebelum dikejarkan ke Hospital Sungai Petani untuk mendapatkan rawatan lanjut. Beliau dilaporkan begitu tertekan kerana terlalu sarat dengan kelas online yang terpaksa diikuti serta diminta untuk menyiapkan pelbagai assignment sebelum menghadapi peperiksaan akhir semester. Manakala beberapa hari lalu, seorang penuntut dari UiTM Jengka dilaporkan meninggal dunia akibat pendarahan dalam kepala di rumahnya. Bapa pelajar ini berkata anaknya merangkak ke bilik beliau pada jam 5 pagi pada hari kejadian untuk meminta pertolongan beliau. Anaknya mengadu sakit kepala yang amat sangat dan beliau bergegas membawa anaknya yang sudah tidak sedarkan diri ketika itu ke Hospital Kuala Terengganu. Menurut beliau, anaknya sering tidur lewat akhir-akhir ini kerana mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan akhir semester yang dijadualkan akan berlaku tidak lama lagi. Doktor memaklumkan keadaan anak beliau agak kritikal kerana 2 urat kepala anaknya putus sebelum disahkan meninggal dunia. Saya cukup sedih dengan 2 berita kematian yang saya sebutkan sebentar tadi. Kebimbangan saya ini telah saya kongsikan kepada anda di YouTube channel saya beberapa hari lalu, khususnya mengenai depresi atau tekanan perasaan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, khususnya pelajar ketika pandemik COVID-19 ini melanda. Salam takziah kepada keluarga mereka. Justru dalam episod kali ini, saya cuba mendapatkan pandangan beberapa orang pelajar universiti khususnya mengenai tekanan belajar yang sedang mereka hadapi ketika ini. Ayuh kita dengar dan ambil perhatian serius tentang keadaan mereka ketika ini. Perkongsian hari ini tidak langsung bermaksud untuk mencari salah sesiapa pun. Sebaliknya, kita semua bertanggungjawab untuk membantu, mendengar serta memberi perhatian serius kepada masalah, tekanan serta bebanan yang dihadapi oleh para pelajar ketika ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imran. Saya mengambil jurusan perhubungan awam di UiTM insyaAllah. Hi, my name is Asha. I major in TESOL from City University. Hai, nama saya Adila. Saya pelajar UiTM, Course Construction Management. Saya Muhammad Firdaus bin Juhari. Saya pelajar Universiti Malaysia Pahang. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda, Teknologi Kejuruteraan Kimia. Assalamualaikum and selamat sejahtera. Saya Nur Fazli Minti Baharudin, pelajar tahun akhir dalam jurusan Sains Arkitektur di Universiti Awam which is UPM. Assalamualaikum, saya Zairani Zajan bin Abdul Fattah, merupakan pelajar tahun 3 di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Assalamualaikum and hello, I'm Arisa. I'm from UiTM Salam, majoring in Public Relations. I'm Amira and I'm a student of Bachelor Science degree in Construction Management in UiTM Salam. Apa beza tadi physical class compared to ODM? This is just based on my opinion. Banyak beza dia. Macam saya rasa saya lagi rela untuk berpenat lelah pergi ke kelas daripada duduk depan laptop seorang-seorang, tak ada interaksi, tak boleh tengok orang sebelah dengan buat apa semua. Saya rasa apa yang membezakan tu ialah cara pembelajaran lah. Kalau pergi kelas, kita dapat tengok lecturer, kita dapat jumpa kawan. So, kalau boring, kita boleh tengok member sebelah tengah buat apa semua. Terus sekarang belajar audit kan duduk depan laptop, nak tengok siapa pun kita tak tahu. So saya rasa itu antara perbezaan yang bagi saya ketara. I believe the engagement that student will be able to actually, let's say if they have any doubts or questions to ask during the class, they'll be able to directly get an answer at that moment itself. Meanwhile, in online classes, I believe that it's a little bit difficult because when it comes to online classes, there are so many factors that could affect the effectiveness of online classes.
because of the internet connection, because of the device that you're using, you can be having a good internet connection, but let's say your device is not suitable for you to be using it during your class, it is still not gonna be an effective learning. Like talking about my own experience, I do have a good internet connection, but the laptop that I have been using, it's very slow. So that is how it interrupts the effectiveness of online classes. And due to that, that makes a student, or let's take just me as an example because this is based on my experience, right? It will definitely make me very stressful. So when people say that there's not much difference when it comes to physical classes and online classes, I totally disagree with it, because there are so many impacts and factors that affect students' stress level when it comes to online classes. I get it that some people akan cakap physical class lagi susah, kena jalan jauh, penat, kita cari-cari nak naik bas. But at least we know after kita stress belajar, stress assignment, after class kita still boleh keluar, lepak, release stress dengan kawan-kawan, and study pun sama-sama. And we know we're all in this together. Meanwhile, online class, you're all alone 24 hours menghadap laptop. Like literally everything is outside the class time. Setiap minggu macam tu. Contohnya pagi tu kelas cancel kan, dan tiba-tiba malam tu kena ganti kelas out of nowhere. And that is so unacceptable. Bukan tu je, we have to sacrifice our weekends, our family time, our rest time sebab ada kelas dengan assignment bertimbun lagi. Another thing yang I can tell the difference between physical class dengan online class, macam contohnya kalau physical class kan, contohnya kalau ada presentation, so kita kena, of course lah, kita kena prepare the slides and the presentation itself kan. Tapi kalau online class, kita kena prepare slide, kita kena prepare the presentation, kena shoot the video, and then editing. So every subject kena ada presentation. So imagine how many videos kena buat for all the subject. Bila kita belajar di rumah, suasananya berbeza bila kita belajar di dalam kelas. Sebagai contoh, kalau kita belajar di rumah, mungkin kita ada banyak gangguan bunyi ke, gangguan adik bermain. Lepas tu kita kena cari tempat yang sesuai, berada dalam bilik, kita belajar dengan tenang agar tidak diganggu. Kalau kita belajar ODN ni, kita ada masalah komunikasi bersama rakan-rakan dan kita syarah. Contohnya, kalau kita ingin menyiapkan assignment atau bekerja kumpulan, kita ada masalah iaitu komunikasi. Contohnya kita boleh berjumpa kalau kita ke kelas, berjumpa dengan rakan-rakan, berbincang secara face to face dengan kawan-kawan kita, berbagi pendapat. Tetapi kalau belajar secara di atas talian ni, kita hanya berbincang dalam WhatsApp, so akan ada yang kurang pelibatan di situ. Online class is quite difficult and disturbing, terutama kepada pelajar yang memerlukan akses internet yang stabil, pelajar yang memerlukan makmal dan atau studio. Saya sendiri sebagai student architecture yang kerap dan sangat memerlukan studio, tempat di mana kami perlu face to face dengan lecturer dan also groupmate, classmate. This is because for us, we will having face to face crit session with the lecturer every week to show our design progress and process. Bila face to face tu, it's more easy to explain to the lecturer what is our idea, what it's about. But when we are using the internet, and it's quite difficult to explain about the idea and design development and also progress to the lecturer because we have lack of internet and time. Sebagai contoh, kalau face to face dengan lecturer, bila dah explain and sketch the drawing and the idea, lecturer akan terus direct untuk conteng or komen balik dekat kita orang punya drawing tu, so senang nak improve design. Tapi bila dah online, sometimes bolehlah nak conteng dekat Zoom, but still bila conteng tu kalau kat Zoom kan still akan kena padam balik untuk next slide and L. Sometimes kita orang akan hantar PDF ke lecturer, so after that lecturer download and comment and then upload balik, so kita akan download balik. It take time, tak macam face to face which is yang terus direct comment and terus direct tahu kesalahan and boleh terus after that balik terus betulkan kesalahan and to the next step of design process. And dia sangat jadi stres bila apa yang lecturer nak cuba sampaikan, cuba komen, dia tak sampai macam mana face to face. Design tu tak akan jadi macam yang sepatutnya. So after that kita akan jadi stres sebab design tu tak perfect. Memang terdapat jurang yang sangat tinggi kalau kita lihat antara perbezaan jika kita belajar secara fizikal dengan online. Pertamanya, tahap pemahaman pelajar sendiri. Di mana kalau kita belajar secara fizikal, contohnya awak lebih syarah, saya student, kita akan direct.
Maknanya saya pandang awak pandang saya, ilmu tu straight, tak adalah apa halangan-halangan ataupun nasihat-nasihat luar yang mengganggu. Ada pernah satu ketika kawan saya di kelas habis awal lah, kelas sebelah, dia lalu sebelah kelas saya, dia pandang saya, dia quick. Saya pun jadi bila nampak time tu mungkin lah lecturer tengah sampaikan benda yang penting, saya terus kena maki lah, macam kena tegur lah. Oi, tengok apa? Saya pun. Jadi maknanya saya kembali fokus. Itu beza dia antara kelas secara fizikal dan itu beza utama lah antara fizikal dengan online. Sebab kita boleh fokus balik. Walaupun kita dah mungkin tersasar sikit, kita boleh kembali fokus sebab kita dalam satu tempat yang sama, kita berkumpul. So senang interaksi tu. Dia one way. Bila belajar secara fizikal ni, saya nak bertanya soalan amat mudah. Contohnya pensyarah tengah bincangkan suatu topik dan saya tak faham. Mereka segarkan benda, doktor saya tak faham, boleh doktor terangkan balik. Jadi benda tu berlakulah sesi soal dan jawab. Maknanya dia tanya, doktor akan jawab semula. Dan mungkin doktor akan tanya semula, dia akan jawab balik. Macam itulah berlaku. Interaksi itu berlaku. Senang. Tapi bila online ni, doktor tengah menerangkan tentang suatu topik dan adalah 2-3 orang pelajar tak faham. Bila nak tanya, dia serentak. Doktor saya tak faham. Jadi berlaku macam kacau bilau lah. Mengganggu proses pembelajaran itu sendiri. Dan kurang enak lah. Mungkin doktor akan cakap, mungkin doktor akan macam rasa serabut. Tunggu saya habis ajar dulu lah. Dan pelajar pun akan rasa, kenapa doktor laju sangat? Saya nak tanya tak dapat. Jadi banyaklah masalah. Tapi walau bagaimanapun, ya saya faham, memang kita suka. Tapi kita kena sentiasa mengadaptasi lah. Kita kena sentiasa improvekan diri kita kerana kita sekarang dalam masalah. Tak ada orang minta COVID ni, tapi dia datang dan ini satu ujian untuk kita lah. So kita kena ubah, kita kena berevolusi. Macam mana kita nak mengikuti arus masa lah. Kita tak boleh nak pada masa yang sama. Kita kena ubah cara kita untuk belajar pula. Itu saya memang kena ambil masa lah. Tapi setakat setahun 2 tahun ni saya rasa masih belum mampu lah untuk menyamai taraf kefahaman dengan belajar secara fizikal tersebut. With physical classes, there's a clear distinction between student life and social life. Without this line, everything's get jumbled up, causing more pressure on physical and mental health because we can't release the stress, Like usually after classes, we tend to go out or even lap out with our friends. For me, human touch is important. Like right now, ODL, we can't even talk properly with our friend. Everything is virtually, and that makes a student drained. Kalau ODL classes ni, kita only have ourselves, we fight for ourselves. You have to attend class on yourself, do assignments on yourself, and kalau meeting pun boleh dapat virtually je through WhatsApp ke Google Meet macam tu je. Okay, but for physical classes was fun and I miss physical classes because first you dapat pergi kelas dengan your friends and then after class you akan go to eat with them or lepak with them. Okay, and that's the thing tau, because you go to class, you have complications and then you get the chance to talk with your friends about the class or something else. So macam it's a face-to-face conversation and we really miss that. Kalau kita dulu dekat physical class, kita akan kejar deadline, macam mana pun kita akan try juga untuk siap kan. Tapi bila ODL ni, saya rasa pelajar hilang motivasi hilang punca untuk meneruskan pembelajaran tu. Macam saya sendiri kalau senang erti kata lain dia, boring ODL ni memang boring sampai tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi yang tu yang paling saya rasa menggambarkan stress level yang apa semua. Nak bincang dengan member pun dekat dalam laptop. So benda-benda macam tu tu nikmat yang Tuhan bagi pinjam tu sekarang kita dah tak ada People might say that online classes, you're just going to have it in the house, you are comfortable with your own environment. It doesn't work that way for for everyone, okay? Because I would personally say it's so much fun learning while having your friends around when I have my physical classes compared to online class where you are stuck in your room. Let's say if you have class from 8 a.m. to 5 p.m, try to imagine your surrounding, which is only in the bedroom, or let's say if you have it anywhere else like at your hall or something. But let's say if you have it at the hall, there are going to be so much other factors where people will be walking around, people will be talking, so it brings lots of interruption as well for the online classes, and because of that, it actually increases the stress level for students to be
having an effective way of learning. So due to that, not only because of the factors from the house itself, because of all this, they accumulate the stress, and to add on to that, lecturers tend to, I know they are doing their job and to make sure that we understand the topics that we have been covering and everything, so they decide to give us quizzes, they decide to give us assignments, but maybe some people will be able to cope it, but then some people will not be able to cope with it, as we know that there are so many other factors for somebody to actually be able to achieve an effective online learning. We cannot actually judge just by saying it's an online class. You are in your own comfortable space, which is your house, but we cannot just conclude like that, man. Because yes, everybody has different kind of surrounding. Everybody accept these online classes differently, and I would actually say that there are so many people who will be able to actually perform during physical classes, and the performance are totally not the same as when they are having online classes. So seperti yang kita tahu, ada yang ODL kat college, rumah sewa dan rumah sendiri. Macam saya ODL kat rumah sendiri. Jadinya saya sebagai satu-satunya anak perempuan kat rumah ni, saya sangat-sangatlah guilty bila saya tak dapat nak tolong langsung buat kerja rumah or tolong anything in this house sebab too busy and too packed with assignments and classes. Dan saya pernah ingat sekali time ni preparation raya, saya tak boleh nak tolong langsung sebab nak kejar deadline submissions. That is so unhealthy and that really affected me. And everyone has their own problems too. Sama ada pasal family, internet dan sebagainya. And we are so burnout. And it is sad how this is the norm in Malaysia right now. Yang lagi stress is about internet connection. Bila nak Zoom untuk design create session, tiba-tiba line lekat-lekat kan. So tak dapat nak tahu the input from the class, from the create session. And also for the other subject, which is bila line is unstable, so the input from the class is not very clear. And about the assignment, I think student need to work in group. Bila dah sampai online class, work in group sangat susah sebab nak contact each other tu bukan semua orang free at the same time. So untuk arrange kan tu sangat limit. And also for architecture student, sometimes aside dapat komen daripada lecturer, we also need our friend to dapat komen daripada kawan lah. Macam at least kita nak dengar pendapat ramai orang kan about our own design, so that kita boleh improve banyak. Lagi-lagi bila kelas online dari rumah sendiri, yang which is surrounding kita tak ada orang yang berpengetahuan dalam bidang yang macam kita sedang belajar, nak contact dengan orang tu still take time. So benda tu sangat disturbing. Jujur saya katakan, memang stres saya pada SEM ni, saya SEM 7, SEM 6, SEM 4 saya sempat belajar separuh SEM, lepas tu separuh lagi ODL. Jadi tak rasa kan, SEM 5 dengan SEM 6 campus SEM ni, memang stres tu memang meningkat. Online, assignment yang saya, boleh saya katakan, yang saya menjadi masalahnya, iaitu yang menyebabkan stres, saya boleh katakan, para pensyarah saya tidak salahkan mereka, bukan niat saya, tetapi yalah, saya kena sentuh lah isu ni. Mereka mengadakan test dan ujian ini di waktu luar waktu pembelajaran, iaitu 8 pagi sampai 5 petang, Isnin hingga Jumaat. Ada yang melakukan pada pukul 10 malam. Jadi sebenarnya perkara ini sebenarnya tidak boleh, tetapi jika pensyarah tersebut ada bertanya kepada seluruh kelas dan semua ahli kelas setuju, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah jika ada sebahagian pelajar yang tidak boleh dan pensyarah tersebut tidak menerima sembarang alasan. Jadi perkara ini menyebabkan mereka jadi stres. Mungkinlah mereka tak ada line internet yang laju kan. Bila malam ramai pakai internet rumah dia. Kita kena ambil juga, ambil tahu perihal student, perihal pelajar yang ada yang kurang berkemampuan, mana keluarga yang berkurang kemampuan untuk menyediakan internet yang laju untuk anak-anak mereka. Jadi isu ini banyak kita tak mampu untuk selesaikan. Jadi saya mohon mana-manalah institusi untuk membuat satu penyelesaian untuk masalah ini. Saya terkejut dengan isu ni. Untuk saya pelajar UTM, alhamdulillah setakat seminar ni tak ada lagi isu ni. Tapi saya bukan nak memburukkan ataupun bias dengan view saya, tak. Kawan saya sendiri, dia tak nak sebut lagi. Dia minggu ke-13 saya ada call baru-baru ni. Saya tanya macam mana sesi pembelajaran, apa beza. Saya saja nak tengok apa beza dengan kita orang. Dan dia kata beliau dapat 5 assignment yang kena hantar pada minggu 14 hari Jumaat lah. Jadi saya macam what? Macam mana macam tu? Macam pelik dan kesian lah. Masa-masa saya kesian lah. Dan beliau pun tak boleh buat apa. Nak kena buat. Dan saya
pesan kepada beliau, saya tak boleh kata jangan stres. Memang beliau akan stres. Saya kata suruh dia redha je lah, benda dah jadi. Dan saya kata kat dia, kalau stres juga macam biasalah, ingat Tuhan yang pertama. Kedua, buat apa yang dia suka dulu, aktiviti. Tengok Korea ke, main game ke, asalkan kita happy dulu dan sengsara kemudian, supaya kita lebih gembira dahulu. Kita tahu kita akan stres, tapi kita nak gembirakan hati kita sekejap dulu, supaya kita boleh adalah sedikit tenaga untuk kita habiskan untuk menyiapkan tugasan yang bagi saya sebenarnya tidak berapa perlu untuk membebankan pelajar dengan segitu banyak. Padahal boleh bagi pada minggu ke, contohlah UiTM saya, saya UiTM, minta maaf UiTM minggu ke-6, pesarah kebanyakan akan bagi semua assignment untuk dihantar pada minggu ke-12. Biasa minggu ke-14 lah. Jadi masa tu 6 minggu tu memang banyak lah. Contohnya saya, alhamdulillah saya akan siapkan awal lah, supaya kita tak serabut kepala, supaya minggu last tu kita boleh fokus nak buat revision, nak belajar untuk final. Pesarah yang begitu strict, saya harap kesian lah. Pelajar pun manusia, saya faham semuanya tengah susah, tapi ingatlah, kalau kita menyenangkan orang, InsyaAllah Allah akan menyenangkan kita pula di kemudian hari. Buya Hamka nak berpesan, jika kita ingin dilihat suatu negara itu berjaya, lihatlah pemudanya. There are various factors to take into account for each and everyone. Those who hit with worse situation, often self-harm or even worse, have suicidal thoughts. Each and every step from their workload and their environment, their surrounding, will accumulate, and there will be one day where it gets too overwhelming. They just feel that it's too much and they need a break from it. Not everyone is privileged enough to have their own space to study and focus for each classes. Imagine we need to stay in front of the camera for 3 hours. So it's just draining. And because we have no motivation for it, we want to concentrate, we want to focus, but somehow it's just drain us out. They'll affect stress level to the point where they rethink their decision whether or not this degree is worth it. With the current ESEO and ODL, there's no form of escape for anyone, hence the suffocation. If you're not in their shoe, if you're not in their situation, don't simply assume what they're going through, because different people will react differently. Since PKP is way too long, literally every age of students macam dah set up their desktop in their room, which they feel it's very convenient. But the thing is, you have a lot of work, and then you're gonna stay in your room like almost 24 hours trying to finish your work. So that thing macam, it's kind of stressful actually. So macam you don't get to go out, you don't get to go like feel the environment of class. Like you just sit on a laptop and that's it. 24 hours, boom. And actually I was doing my FYP this semester, and okay, virtual class is okay, but sometimes like you want to interact with your lecturers and friends, like meet them face to face. So macam complications ke, everything will be solved out like easily. It's not like this lah. PKP macam it's too long and I'm tired. Saya serah kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk mendalami isu dan permasalahan pelajar ini. Sama ada soal penyediaan assignment atau tugasan yang terlalu banyak, atau penyediaan presentation dalam bentuk video yang cukup sukar untuk dihasilkan dari rumah, atau soal pengajian secara online yang dilaksanakan bertubi-tubi termasuk hari Sabtu dan Ahad, atau ada juga yang diadakan sehingga larut malam, atau soal capaian internet yang tidak stabil yang mengganggu proses soal jawab bersama dengan pensyarah, atau hubungan yang belum mesra antara pelajar dengan rakan kuliah dan juga pensyarah yang hanya dikenali melalui alam maya, bukan lagi bersemuka, atau apa saja masalah yang timbul. Saya harap Kementerian Pengajian Tinggi mengambil berat isu yang dihadapi oleh pelajar ini. Mereka adalah pewaris masa depan negara. Jika kita tidak bantu mereka, siapa lagi? Dan kepada para pelajar yang menghadapi tekanan, saya sarankan berhenti seketika. Kongsi masalah anda dengan rakan-rakan serta ibu bapa dan juga adik-beradik. Jangan biarkan masalah ini berlarutan. Jika keadaan jadi makin teruk, rujuklah pakar atau kaunselor berdekatan dengan anda. Kongsikan masalah, moga ada penyelesaian. Saya doakan anda berjaya dalam pengajian anda.